Hai, jotono lamsuko jehbara apsal blog channel. So guys, nong bagai hai nangkuman bidorong tu bi phaipi ke tini gangkha klenor tini bidorong nom nayan pasang nayan nai ke tini pulaone video tongo sini BJP bai tipramotha wa lemani o mangpili nor pulano video na nyegedi tamunge wa lekha. Anu waring kutung sendro yo. So guys, yang takasi nangmani khobor guys ini khoroksa kelas nanya pore chongnai manai bohanyo hamjang moja kubuloi kotok sori thine nakan nong nukungo thara gengma bai hamjang moja kubulma bai ginoro bin mangpilungi man tongkhanang gaseng hok aman sanai sing hamjang ma rok kubulaioi kangkopo lakin sanai singa boys rok sini boys kaparing yaoi singamti rok kubulmani belai saya. So guys tak saya komen marka viral nokha bong borok haiko wansa asa komen khaimani Bilnuya College Tiprasarongna haike tribal longno toniya hairani secret sokhorok lai komen khaimani inke last pasoko sori sana nangkha abo sin Tiprasarongni khukti haikar poritongna student khukti gunoro video nai negedi jotono khungkha songtini phaimanjak khaimani karon ungkha je miya pro 20 tarigo norok jotono nukhana je jara jara college poritongnai hoytoba jara jara oino rongni borok rokbo nukhana যে একটা সোশ্যাল মিডিয়া যে তিনি মহারাজান একটা লাইভ দ্বারা যে একটা কমেন্ট খাই যাক যে তিনি বিলুনিয়া কলেজের স্টুডেন্ট পরিরিয়া নয় লাইসং তিনি ফাই মানজাক ফাইহা বো ফাইয়াই ক্ষমা নাই ফাইহা যে বো একটা ভুল কারণে বো আইপো বো একটা কমেন্ট খাই যাহা বো আর খাই যাহনাই বো বসিহা जों कके आसानि थाइन दङ কোনো সমস্যা অংজা আগেবো অংজাক যা তাবো অংজা আর স্কাबो অংজা जों नायनाय শুধু কলেজ ইয়া जों বাইরেबो যে কোনো প্রবলেম হলাই বা কলেজबो যে কোনো প্রবলেম হলাই নক যে টাইমে সনো কল খাইদি খর অং সাল অং যে কোনো টাইমে সনো কল খাইদি जों মনোলগিয়া তংনাय আর পড়ি থানায় কোনো সমস্যা অংজা ন আগে যেভাবে পড়ে যেভাবে পড়িয়ে থান যেভাবে ক্লাস খাই যেভাবে বাজারে থান যেভাবে রাস্তায় ঘাটে বেড়াই ঘুরিও ন এমন ভাবে নকং মানো ঘুরি মানো কোনো সমস্যা করে কমেন্ট খাইনাय হলাই जों हाबासा आइतंनाय न नुकजाक बो कमेन्ट खाइनाय जों बनो तुयै जों पक्साहा बो साजाक सना बुलनि बागै बो कमेन्ट खाइजाहा आरो अंजा लाई जाक कारणे जों बनो बाय पक्साहा एबं अनेक स्टुडेन्ट जनो कमेन्ट खाइहा बा सोनोबो WhatsApp दरै होहा कल खाइजाक नटिस नागिरादि जों बनो नायै थिनि जों बनो लुंखै जों पक्सलाइहा आरो पुनिदिन अंजा एबं जोंनि आइसिबि कलेजनि बिलुनियानि जे कलेज सिदारा तिनि तिब्रासराव কোনো প্রবলেম অংজা ন যেভাবে আগে করে সেভাবে না পরি থানায় হামবাই te kaisa baka ke sini khoroksa wanjoi bo songni borok ngei bo bagaran support khai tibramosan keplaingnai edisio tibramosan phanai
नै বিজেপি রংনা হামিয়া সাওই ববা কারণ সাপোর্ট খাইতাই ফিউচারও সাপোর্ট খাইন থানায় নেই কক কসার খাতায় টাম টাম সাকা নরক খানাই নাই যে সিনিয়র ভিডিও বিশিংতই হ্যালো আমার প্রিয় ত্রিপুরাবাসী, আজকাল দেখতাছি ত্রিপুরা মথা জিতার পরে কিছু বিজেপির অন্ধভক্ত দালাল হলে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকের মধ্যে পোস্ট করতেছে খালি যে এডিসির মধ্যে ত্রিপুরা মথা জিতার পরে মানে দেখি দেখি বলে হিন্দুর উপরে অ্যাটাক করা ওর, হিন্দুর বাড়ি ঘর বলে জ্বালানি ওর। কিন্তু এটা আসল সত্য না বন্ধুরা। ত্রিপুরা মাতা জিতার পরে দেখি দেখি বিজেপির অন্ধভক্তর বাড়িঘরও জ্বালার, তারারেও শিক্ষাটাদের মনে আছে নি 2018 তখন তোমরা তো কোনো বাঙালি বা ট্রাইবেলস বাই দেখছো না, যাইরেই পাইছো তারাই দরিয়া পিঠা দিছো, তোমরা ক্ষমতা পাইছো, তে কর্মফল তো বুক করা লাগবো। আর ওখন একজন সাধু পুরুষ দোয়া তুলসী ভাতা হয়ে গেছো নানি। তাই আমি একটা কথা কই, ত্রিপুরা রাজ্যে যখন যে কোনো গভর্নমেন্ট ফালটুক, প্রথম সিপিআইএম আছিল, এর আগে কংগ্রেস আছিল, কংগ্রেস থেকে সিপিএম আইলো, অনেক বছর রাজত্ব হলো 25 বছর, এরপরে আইলো বিজেপি, আজকে 8 বছর চলে। এখন ত্রিপুরা মাতা যদিও আগে নতুন একটা পার্টি আছিল, এখন তারা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে পুরানো হইতেছে বা তারারে জনগণে সাপোর্ট করে বা ভালো ফার দিকে, তো আজকে তারা আবার এডিসির মধ্যে বহুমতে 24টা 28টার মধ্যে 24টা লইয়া তারা আইছে, ঠিক আছে। হায়েস্ট ঐতিহাসিক জিত তারা হাসিল করছে, ঠিক আছে, সুন্দর হতা। কিন্তু তারা কোনো পার্টি কোনো বাইরের রাজ্যের থেকে মানুষ না তো আর তারা জিতছে না, এই ত্রিপুরার জনগণ থেকেই তো ভোট পাইতেছে। এই ত্রিপুরার জনগণই তো ভোট দিয়ে প্রত্যেক রাজনীতি দলের একবার চান্স দেয়। তো ত্রিপুরা মাতারেও একবার চান্স দেওয়াটা দরকার। আমি এখন যেটা ভাবি আর কি, একটা সময় আমিও রোস্ট করছি তারারে, কিন্তু তারা অধিকারের কথা মারতাছে। রাজার আমলেও বাঙালিরা আসলো, হয়তো পরিমাণে কম আসলো, 71-এর পরে বাংলাদেশ থেকে অনেক আসার পরে পরিমাণে এটা বেশি হয়েছে। এইটা এতটুকুই, বাঙালি আগেও আসলো, এটা রাজার আমলেও আসলো, তখনও বাঙালি সুরক্ষিত আসলো। আশা করি রাজার বংশধর আমাদের মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনজিও আসলে বাঙালি সুরক্ষিতই থাকবো। যারা ত্রিপুরা রাজ্যের বাঙালি, এই অন্ধভক্ত বিজেপির বাঙালিরা একটু অসুবিধা বোধ করবো, তারা তো এখন নতুন হিন্দু, তারা নতুন বাঙালি, তারা আর বাড়িঘর জ্বলবো, তারা হইব হিন্দুর উপরে এটা অত্যাচারর, আর কোনো হিন্দুর উপরে অত্যাচারর না। এখানে ত্রিপুরা মথা যখন জিতছে তখন বিজেপির যে দালালি করছে ট্রাইবেলস কিছু আছে, তারারও কিন্তু তারা উচিত শিক্ষা দিছে। এমন তো না যে শুধু বাঙালি বিজেপির অন্ধভক্তরে উচিত শিক্ষা দিছে, সবাইরে দিছে, ঠিক আছে, দেওয়া দরকার। এখানে এটার বীজ খেয়ে বইছে জানো তো, লাগাইছে বিপ্লব কুমার দেব, ওই বাংলাদেশি মালটায়, চিনো তো সবাই বিপ্লব কুমার দেব, যারে ত্রিপুরার অন্ধভক্ত হয়ে মুক্তিদাতা। আর যারা ত্রিপুরার জনগণ যারা জানে যে ত্রিপুরাটা ধ্বংস হয়েছে, তারা হয় ত্রিপুরা ফুটকি মারা যাত। বিপ্লব কুমার দেব সবরে চিনো তো, এবারটাই কিতা করছিল, আবার পরেও মাইসের হাড্ডি ভাঙ্গো গুড়া করো। তো এটা বীজ হে লাগাইছে, এখন গাছ বড় হয়েছে ভাই, এখন তো তারা ফলটা তো পাইতেই দিব, ফলটা পাইতেছে। ত্রিপুরা মাতায় আমি মনে করি না কোনো খারাপ পড়তেছে, ঠিকই আছে। আজকে ত্রিপুরা মাতা যে জিতছে শুধুমাত্র তো ট্রাইবেলস ভাইয়াদের বুটে দিচ্ছে না, এর মধ্যে বাঙালিরাও অনেক বুট দিছে এডিসি এলাকার, সেখানে দিছে, ভালো হয়েছে দেখে দিছে। আমি তো এটাই চাইবো নেক্সট টাইমে যাতে জেনারেল এরিয়ার মধ্যেও ত্রিপুরা মাথায় আয়। এখানে এখন আর অন্য কোনো রাজনৈতিক দল আইতেও পারতো না, আমি যেটা বুঝতেছি। ত্রিপুরা মাথায় আইতেই বিজেপির লগে টক্কর দিতে গেলে আর ত্রিপুরার উন্নতি করতে গেলে, যেটা আমি আর কি আমার যতটুকু জ্ঞানে আমি বুঝলাম। আর একটাই কথা, সবাইরে চান্স দেওয়া দরকার, সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন দরকার। বিজেপি আইসে পরে শুধু ধর্মের নামে তুমি এই খাইতে পারত না, তুমি এই খাইতে পারত না, তুমি এই পূজা করতে এত টাকা সাদা লাগবো। ত্রিপুরা মাথায় কিন্তু ধর্মের নামে রাজনীতি বিজনেস চালু করছে না, তারা করছেও না। তারা সবাই যে সমান অধিকার দিচ্ছে, মাইনরিটি হোক, হিন্দু পূজা হোক, গড়িয়া পূজা হোক, বিজু হোক, সবাই যে সমান অধিকার হইতেছে, এনজয় করো, সবাই সবার পূজা পাঠ করো। তো এই জিনিসটার লেগে সবাই হয়তো ভালো হয়। আর আমিও আস্তে আস্তে ওদের পার্টিকে সাপোর্ট করি, মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনজিকেও আস্তে আস্তে আমি সাপোর্ট করতেছি। আর আশা করি এইভাবে যদি উনি চলেন, ত্রিপুরার জনগণ নিয়ে কথা হন, ত্রিপুরাবাসীর অধিকারে নিয়ে কথা হন, সারা জীবন সাপোর্ট করমু। পার্টি চয়েস জার্জির, কিন্তু আমরা সাপোর্ট করা দরকার, যে ভালো কাজ করবো তারা সাপোর্ট করা দরকার। এই বিজেপি তো সাপোর্ট করে লাভ নাই, এরা ধর্ম ছাড়া কোনো ভালো বুঝেও না, এটা সবও জানে। তে এটাও মনে রেখো ত্রিপুরাবাসী, কোনো হিন্দুর উপরে অত্যাচার না, অত্যাচার গোবর বস্ত্রর উপরে, অন্ধভক্তর উপরে, বিজেপির দালালের উপরে, ঠিক আছে। এখানে তারা এটা করিয়া গেছে 18, 26 এটা ফল হইতেছে, আরও পাইব 28 পাইব, নিশ্চিন্ত থাকো।
जय हिंद So guys, guys, te khorok sa sini dara bokhe ko kaham no kesar kha sing tibra sa wala ye so lai sini khoting go sing wala pusugya bo sing bong no bakha ba ya sa gai se bong no lam su bong no buzo gai BJP khai tong nai tibra sa rong no sini tibra ma thawo wan sung kaham khlai re tum na ni bagai ni saka tai BJP si logo sing bong no lam thong lai nei bong no to bu lai nei kaham gru joton pal khi mili khai le ne wala so lai kri ti ke nei rok saikhan ra ta cham cham sakan ra khna ne ji bin khuk tin yo norok bai kok kaisa kani sapina yang tini sung to tabuk election rok paile jak belai ni tong thok khuchi tabuk lai usui musuk rok suno kebeng nai rok suno lathi runai kasuk nai rok lama kasuk nai rok tai kunu phan khlaimi suno biang thaka 28 kan chit na nai rok doctor manik sa nini din pai nei kha ses nung sejong sinai topono sung pai phono norang kaisa kok kusar nai buma bodolong tho sini sikla bodolong tho bura buma bufa je sukpa nong thong borong no kaisa kok sanaya han sung balance ta thani tam dorka ba sung balance thanani sung ongka kubi borok satta borok sung dorka nangi buno bunyo bunani buni nong no thangi tokrobani buni wak romunyai sanani amte nangya sung bijay misil lok bo khlainai bijay misil ni din rogo kuno bulai tok lai ongya tui klai kaham ki tonglai chung tama borok musuk sui hini bide sung ongnai ba ongya sung amte ke Mia siringmang khusini siringmang pura khorong khorong sokliya asunu sanam sungo norong no kaham ki tongdi sung puilawa je buji arong no ma buji runai bo BJP pan khaitong bo CPM pan khaitong IPP pan khaitong sung dorka nangya borong no bunani bo kuno bu dorka nangya sung borong no borok hari panu sung borong no BJP silo rengui nyai si te ador klai sung sin bai baksa tu de tumana amuti haisi sung seres tamanai leinai sung borong no loger nai chung borong no bunan bunangya tokan bunangya haja bo BJP khlai henle bono bunan diba bob sin tipra sanu bob sin bukung barano chung aban bagai bunan bunangya tokan bunangya asung request khain musunggo jotto bisiwano kebni yakta ti sade boni lama botong thong sini lama chung tongnai chung borong no bagle bujai nyai sini chung bai baksa gadal rumnai abo si chung seres tamanai lenyai tabukle ko doctor manaksa u khari thakana tumaga chung kaisa lo jongkha iPhone bai laptop malia Cina alos iPhone by laptop maya ni bo pailia zen pailia potobot luson bosta luson pailia ses boni jibon bo kwai khogai kaimani muso khogai namani chondi banno capture khaine chondi banno romani buini borong no arang rok ses ong paini khabani topano bo hari uine chini kaisa loss chung laptop rok malia iPhone rok malia asung sini bagai loss norong asung sanam chunggo bonani benangnya togani benangnya bunya asung no kok am bainarna sarik jaran te khorok sa sini bai bo bagarana hamjagai support khaye video khlaikya ageo sang Bangalore pore ui tongai phatarhasa pore tongai support khaimia phaimia hepono tabuk buni reli rok nugui belai bakha mane nogo tongnom sung yang khonam sunga bai jotono palkhong khlaine phaji sung sin future generation ni bagai wansuklai sung khlaine jon palkhe din salja sung job thangya din salja sung samkhaya din salja sin business loss sung thung tob sung khlaine palkhe jotono khlaine phaji ni ko khasar khata cham saka bing bachang ni khuk banyo khanane di bubagrano sapo hamse ya tong sapo chacha ya tong bini bukhana sapo ya tong sala duty de phaipro lama boto gari bam sunu kabang asunu bike bo kabang ufnga mansuka agi se ani scooty rok bo krai ang thangai mane ongkhore himi manya agi wo se ang bairo Bangalore pore tong mani bagai ang yango ongkhore maya tabun ani tam problem tong ba antang problem tong ta kun phara problem kre anta kun pon problem kre kabang borong ni gari bo kre gora bo kre scooty bo kre kun phan kre hepen bro ব্যবসা khlaye mo bukha mo jong mani bagai ব্যবসা khlaye borok thango hinga an le tong bele tabo ha chu bu chu ke bo kisisa le tong bele ha ang su pon thangai manya de ba mano phadi ken dorong khori joto nong kholai ne phadi jing youngster rok nong khoyang ke sabong ko sina ba haida bana jing tini bo duty tongo tini bo chini am hai business tongo tini bo chini am hai samung tongo hai tongo ni gan ke chini o business rok chini o samung humo rok job rok tam rok as a student rok phana ta aborok chini manthai kring ga jingba chini identity secret ga ke chini manthai simali hanga ka amro pepe ering de bang phali us ongkholai sinai sing ongkholai mani pore bebak no line ngi thane bebak no line thane kubun chaw let's go te khorsa sini bai bo bubagrana belai marka hamjangnai borok taklayo bo boot marli angai bo belai wana chongmani bo hingke ko sini sar David
मुरा सिंनि कन्स्टिट्युएन्सि ओ खबजागो ताई ब बुधमार लेन बेलाय वाना चंगमानि ब साका एग्जामो एक मार्क बासि फेलां मानुके जों आन बुध एकता बानि फेल फनंगि मानु नै ब साका ताई ब वाना चंगमानि ठीक खायफानो खबर बेलाय काहाम जाखाबो पास कप्लाय ओंखानै खना ओइ ब बागार कप्लाय खना ओइ बेलाय खुसि हायफान ब पहिलान पास होनायनि सामान दंगो नै साका ताई ताम ताम साका खनानि दि बिनि खुक्तै बाइस काथालिया मिर्जा राजापुर जों मुखब जागो के आं के ताकलाय बसरो आलका जागावनि बुट मारलिया के हायपनो आं खेब खेबंग तंगमानिसे को स्कुल लगो एग्जाम फरो एकता मार्क बाइसे फेल ओंगि मानो हायदेना अबना आं किसा डाउट ओंग तंगमासि माने के हायनिने किरि तंगमानिता ओरैनो यानि हायपनो खाउट तंगो जे खेपन फाइनेसिनि आंगो तिरप्रा मतम हानाय थानायाव गांके ताम कामु बीजेपी थांग त ताकलाय के को तिरप्रा मतम थाका बबगरन विनर बसना हिंके तो डेभिड मोरा सिंसिं yang pasang candidat hingga aske kena takka khusyum khata tam ningke ang but kaisa ria phanuse ako tini khnaka sini ayango ti pramotha nutulango hinai hingga aske bekha ekdom proud ping thaka manke ekdom tong thobi thanga khnaoine o jewan chumani omti nang khabla saini hambai jatno last pachogo sungomon nalenya sin bobagara sini ti pramotha were rongno tei kok tini meeting chaplaiman no tei tam tamo kok sabla khini singjak thani o saka chini ti prasani je kok rei tongmani sing future generation bagi je samung tangnan kok rojak tongmani no wansugui no sing kok sabla kha tei samung ni bagai wansugla kha nei saikhanar ka ta chan tam saka khnai di norok bini baithang ni khogbaino बनेंगे क्या चर्चा हुआ है इस विषय पे? आज हमारा मीटिंग हम कैसे थानसा को आगे ले जाएंगे, कैसे अपने लोगों का भविष्य के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात किया गया है। पोस्ट पद हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम लोग ड्यू कोर्स में अपना डिसीजन लेंगे। आज हमारा मीटिंग है कि हमको अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं करना है और जिस सिद्धांत से हमारे लोगों ने हमें चुना है आज वो वादा को हमको नहीं भूलना है, इसके लिए हमने बात किया है। वी आर फाइटिंग एज तिपरासा पीपल, वी आर फाइटिंग फॉर आवर दोफा एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। इसके लिए आज मीटिंग है। आपने बोला था कि हर मेंबर के साथ बात करने के बाद सिलेक्ट करेंगे सीएम। आप लोगों को सीएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे अगला 50 साल तक तिपरासा का अधिकार के लिए बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन अधिकार आ जाएगा उस दिन हम भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जैसा पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन तिपरा मोथा इज ऑल्सो मूवमेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर अ पीपल। तो हमने उसके बारे में बात किया है। आपने शायद सुना भी होगा कि हम लोग ने क्या डिसीजन लिया है। संकल्प है कि हम लोग अपने लोगों के लिए बात करेंगे और हम लोग नहीं डरेंगे अपना बच्चे का अधिकार के लिए बात करने के लिए। सर, जो पिछले 5 साल जो काम आपने नहीं कर पाए वो काम पे भी चर्चा हुआ है कि वो काम जल्दी जिस दिन आप तिपरा मोथा ज्वाइन करेंगे आपको समझ में आएगा कि तिपरा मोथा के पार्टी के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं। ये आप जो बात कर रहे हैं वो दूसरे पार्टी का बात है। तिपरा मोथा के अंदर बात जो होता है वो अधिकार का होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन को सशक्त करने के लिए होता है और आज वही बात हुआ है। ये आप हर मेंबर से पूछ लीजिए। हमने ना पोस्ट के बारे में बात किया, ना सैलरी के बारे में बात किया, ना डिपार्टमेंट्स के बारे में बात किया। हमने बात किया कि हम लोग आने वाले दिन में अपने लोगों के पास कैसा जाएंगे, कैसा काम करेंगे, वीसी इलेक्शन में कैसा काम करेंगे, 28 के लिए क्या काम करेंगे और अपने लोगों को जो वादा किया है वो हम कैसा पूरा करेंगे उसके लिए बात किया। मैंने वही पूछा है जो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा तिपरा मोथा। हमारा जो दिक्कत है अभी वो जल्द पूरे करने की कोशिश करेंगे। ये देखो, जब तक आप हमारा डीएनए नहीं समझेंगे तब तक आपका सवाल कुछ और होगा। आपको हमारा डीएनए समझना पड़ेगा। हमने कैंसर का सर्जरी किया है। जब कैंसर नहीं रहता है तब हम शरीर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारा शरीर क्या है, हमारा फाउंडेशन क्या है? Our foundation is the future of our indigenous people of Tripura, and we have discussed this in threadbare. If we all remain united and we speak in one voice for our next generation, for our jati, we will achieve something. If we discuss only post, if we discuss only position, then we will not achieve anything. So we have said that our focus should be on how to make our dofa strong. कई जगह पर वायलेंस हुआ है, इस पर क्या बताएं? हमने बोल दिया है कि जो मार खा रहा है वो भी तिपरासा है और जो मार रहा है वो भी तिपरासा है।
तो क्या फायदा होता है? हमें ये नहीं करना चाहिए। आपने जिसको भी वोट किया हो वो आपका अधिकार था, लेकिन तिपरासा को तिपरासा से, हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी से, बंगाली को हिंदुस्तानी से, तिपरासा से, हम लोग त्रिपुरा के लोगों को एक दूसरे से फाइट करके किसी का फायदा नहीं होगा। इलेक्शन खत्म हो चुका है, हमको एक अलग त्रिपुरा बनाना है जिसमें वायलेंस में ध्यान नहीं, नौकरी में, डेवलपमेंट में और अधिकार में ध्यान होना चाहिए, और उसके बारे में हम बात करेंगे। वो गवर्नर नोटिफाई करेगा, और जैसे गवर्नर नोटिफाई करेगा वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, और तब हम लोग अपना काम करेंगे। So guys, nggak sih ini video asing sini yang kalian nonton video nanti juga kan nah ini temu video nanti juga kan kayak like aja kalian tapi di tapi ketal dongeng channel tapi subscribe kayak pun subscribe kayak notification all sini dan tapi di jatuh semua itu nong bagi video kita tuh kan naik mana tapi temu video nanti juga salah tuh kita buka karena salah tuh subscribe ketal nong subscribe kayak pun subscribe kayak kalian tapi di tapi hanya video nasi tong nong bagi jadi video tuh naik asal sahnya tin video muthaklai sinai babak rayuk loktheng tipra sayuk loktheng hambai